Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka jamiyatu ansarula tɔn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. Muminiw ni Alahu Ta'ala ka jɛn ni anw sigilen an ka kɛnɛ barikama kan, ni o ye dɔɔni kɛnɛ. Nin bɛ kɛ anw sigiko sabanan de, ni o ye dɔɔni kɛnɛ volume 3 ni Alahu Ta'ala ka jɛn. An y'a ɲini bi ka fayida belebele 5 di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, aw kɛra diɲɛ fan o fan. An ko ten dɔɔni kɛnɛ sigikun de ka se ka muminiw bɛɛ lajɛlen bɔ ko kalama, ka se ka Ala ko can yira mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Bi n'i y'a ta k'a jate minɛ, an b'o fɔ waati bɛɛ k'a fɔ diinɛ bɛ fasan kɔlɔn kɔnɔ. Mori trɔmpɛriw, olu de kɛlen don ka karamɔgɔya ta bi, ka karamɔgɔya guloki don u kana, ka karamɔgɔya tɔgɔ tiɲɛ, ka an ka waliyubaw tɔgɔw tiɲɛ. Kɛnɛ in sigi kun ye ka Ala tɔgɔ di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, i k'i jigi kɛ Alahu Ta'ala ye. Maa minnu bɛ taa nɔnɔ kɛnɛw sɔn bajiw la, i ka ninnu to yen, i ka boli sɔnnaw to yen. Minnu bɛ taa jinɛ jigi jinɛ yɛlɛ jinɛ tɔnw, ninnu bɛɛ lajɛlen ye i k'u to yen. I ka Alahu Ta'ala tɔgɔw ta, i ka i mago dilan ni a ye, i ka i jigi kɛ Alahu Ta'ala ye. Walima i ka jiriw ta, i ka a kɛ ka i mago dilan. Dɔɔni kɛnɛ sigikun ye nin de, ka dɔɔni di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la. An ko ten bi an bɛna fayida 5 de di aw ma. Fɔlɔ ye jumɛn? Maa o maa n'i bɛ fɛ Alahu Ta'ala ka i kanu, i ka Alahu Ta'ala kanu sɔrɔ, Ala ka se ka i ka batow minɛ, i bɛ fɛ ka gɛrɛ Alahu Ta'ala la, ka kɛ Ala jɔn ye, ka kɛ mumini ɲuman ye. I jija waati bɛɛ i ka nin fayida in kɛ, i ka nin nafila in kɛ. O ye jumɛn? Invocation pour être bien guidé et obtenir le secours divin. Invocation pour être bien guidé et obtenir le secours divin. Maa min n'i bɛ fɛ ka bilasira ɲuman kan, i k'a dɔn k'a fɔ jugujuguw bɛ i la, i bɛ jugujuguyaw kɛ, sitanɛ bɛ se i la, kɔfɛ i bɛ t'i sigi, i yɛrɛ b'a dɔn i ni Alahu Ta'ala cɛ a ma diya i ye. A dɔw bɛ nimisa, fo dɔw bɛ kasi u ka kojugu kɛlen na, sitanɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ. N'i bɛ fɛ ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma, sitanɛ ka bɔ i nɔfɛ, Alahu Ta'ala k'i kanda, k'i to a ka sira tilelen kan. I b'i banba, i kɛlen kɔ ka jɔ 2 di Alahu Ta'ala ma, i kɛlen kɔ ka saliji ta, i bɛ jɔ 2 kɛ, jɔ 2 in kɛ kun de yaasa i bɛna bato min kɛ Alahu Ta'ala bɛ se ka o jaabi. I bɛ jɔ 2 in kɛ sira de ka taa Alahu Ta'ala ma. N'i tilala jɔ 2 in na, i kɛlen kɔ ka salamu bila, i bɛ i sigi, i bɛ a fɔ ya Allahu ya hadi, ya Allahu ya hadi, ya Allahu ya hadi, ya Allahu ya hadi. I bɛ ni Ala tɔgɔ belebele wurudi kɛ siɲɛ 80 walima siɲɛ 80 sigiyɔrɔma 3. O bɛ bɛn siɲɛ 240 de ma. I bɛ a wurudi kɛ ni nɔmuruw la, walima i bɛ a zikiri kɛ siɲɛ 625. Hakilila a bɛ faamu. O kɔfɛ i bɛ na, i bɛ Fatiha kalan. I bɛ Fatiha kalan siɲɛ 5. N'i nana se siɲɛ 5nan ma waati min, i bɛ i jɔ yen. I kɛlen kɔ ka Fatiha kalan siɲɛ fɔlɔ, ka kalan siɲɛ 2, ka kalan siɲɛ 3, ka kalan siɲɛ 4. Waati min i bɛna se 5nan ma, n'i sera 5nan ma a kalantɔ, i bɛna i jɔ yɔrɔ jumɛn? Ka o répéter, ka segin o yɔrɔ in kan siɲɛ 80 walima siɲɛ 20.
o de fatiha kɔnɔ ni i nana se siɲɛ 5nan ni i nana se iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqima iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqima i bɛ o yɔrɔ in fɔ ka taa se siɲɛ 80 80 fois walima 20 fois siɲɛ 20 i bɛ o fɔ i bɛ sɔrɔ ka a tɔ laban ka taa fatiha datugu fo ka taa se wala dalin amina ma ni Alahu Ta'ala ka jɛn n'i ye i banban nin kan a dɔn ka fɔ kojugu ni bisigi minnu bɛna i dusukun na Alahu Ta'ala bɛ i bila sira ɲuman kan ka i kisi ninnu tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an bɛna se fayida 2nan de ma. O ye jumɛn i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bi furuw kɔnɔna na furucɛw caman de bɛ bi dusukasi bɛ ɲini ka a caman de faga ka a kun kɛ furumusow ka yɛrɛlabila ye. Maa caman de bɛ bi i bɛ taa sɔrɔ furuw kɔnɔ balimamusow caman de bɛ bi minnu tɛ se u yɛrɛ la u ni sitanɛw u bɛ baara kɛ u ni sitanɛw olu de bɛ baara kɛ sabu waati dɔw sitanɛ bɛ se u la ka u bila sira juguw kan jɛnɛyaw ni ko wɛrɛw la. Maa min i bɛ fɛ i furumuso ka bɔ nin na walima maa min i den a bɛ dɔrɔguw ta a bɛ gulɔw min a bɛ kojugu modeli bɛɛ lajɛlen kɛ n'i bɛ fɛ Alahu Ta'ala ka u kisi ka bɔ nin ko ninnu na an bɛna se o de ma fayida 2nan in na. O ye jumɛn i bɛ a tigilamɔgɔw wele waati bɛɛ i bɛ i tɛgɛ da a disi la n'i y'i tɛgɛ da a disi la i bɛ Ala tɔgɔ belebele jumɛn kalan an bɛna o de fɔ o de ye ya hayu ya qayyumu la ilaha illa anta ya hayu ya qayyumu la ilaha illa anta i bɛ o fɔ siɲɛ 41 41 fois i bɛ segin ni Ala tɔgɔ in kan o k'a sɔrɔ i bolo bɛ a tigi disi la i concentrelen don i bɛ k'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ Ala k'a bɔ sira jugu kan k'a bila sira ɲuman kan a bɛ kojugu minnu na a bɛ se ka bɔ olu la cogo min ka sitanɛ bɔ a nɔfɛ. I bɛ nin kɛ waati bɛɛ lajɛlen walima ni i bɛna voyager ka taa dugu taga la ni i sigalen don a tigi la i bɛ nin kɛ ka taga i bɛ segin ka sɔrɔ ni Ala ka jɛn baasi tɛ yen. O kɔfɛ an bɛna se jumɛn ma o de ye fayida 3nan ye 3e fayida. O ye jumɛn ye maa minnu bɛ yen i bɛ fɛ i ka kisi ni diɲɛ laban ye adamaden juguw ka janfa juguw kɔrɔtɛ juguw subaga juguw maa ŋaniya juguw hasidiw tɔɔrɔ ma e kan ka daga jumɛn de ko ka se ka i kisi maa jugu ninnu tɔɔrɔ ma jinɛ juguw tɔɔrɔ ma. I bɛ i jija i bɛ mɔgɔ bila ka a sɛbɛn écrit en nasi gharil magdubi alayhim wala dalina 100 fois i bɛ maa bila ka gharil magdubi alayhim wala dalina a bɛ a nasi bɔ siɲɛ 100 ni a nasi bɔla i bɛ jelekisɛ ɲini n'i ye jelekisɛ sɔrɔ i bɛ o bila nasi in na jelekisɛ de bɛ bila a nasi la. O kɔfɛ n'i y'a bila la don min i bɛ a jate daminɛ o don fo ka taa se tile 7 don ni tile 7 i bɛ a jate daminɛ don min i bɛ jele bila nasi in na i bɛ a koli daminɛ fo ka taa se tile 7 ma. N'i ye o kɛ waati min ni Alahu Ta'ala ka jɛn i bɛ Ala ka protection sɔrɔ ka kisi dabalijuguw ni kɔrɔtɛjuguw ni janfaw tɔɔrɔw ma ni Ala ka jɛn. An ko ten an bɛ dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ dɔɔni kɛnɛ sigi kun ye nin de ka Ala tɔgɔ di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ kuma ma caya ka sɔrɔ an ma taa munumunu a ka Ala tɔgɔ di muminiw ma u ka paratike u ka Alahu Ta'ala nɔ ye u ka Ala nɔ ye u ka tuubi ka segin Alahu Ta'ala ma. I k'a dɔn k'a fɔ maa o maa dusukun nɔgɔlen don i ma se k'a tigi dusukun ko k'a sanuya ni dusukun ma sanuya ka lumière bila a la cogo si e tɛ se ka Alahu Ta'ala ye abada. I dusukun nɔgɔlen caman bɛ yen batow tɛ ka jaabi fosi tɛ dusukun nɔgɔlen don
bateau bɛ se ka jaabi cogo di condition de bɛ o la adamaden i kan ka minnu ɲini ka a dɔn dusukun bɛ ko cogo di a bɛ labɛn cogo di i bɛ se ka nɔgɔ wuli ka bɔ dusukun na cogo di ka na ni lumière ye ka Ala ta Ala ka kanu sɔrɔ Ala ka se ka i kanu don i dusukun na ni Ala ye a yɛrɛ kanu don e maa min dusukun na a dɔn k'a fɔ i bɛ Ala dɔn n'i ye Ala ta Ala sɔrɔ diɲɛ bɛ jɛn i la i tɛ se i la dusukun de bɛ yira aw la ka wuridiw di aw ma minnu bɛ se ka aw dusukun bɔ nɔgɔ la k'a sanuya passe dɔɔni kɛnɛ sigi kun ye o de ka dɔɔni bɔ fako kɔlɔn kɔnɔ ka dɔɔni bɔ maɲumantɔko kɔlɔn kɔnɔ ka poussière wuli ka bɔ a la ka karamɔgɔ waliyubaw kunna wolo waliyuba minnu tɛmɛna Gindo Alimamiw Sumayila Daramew Sheikh Hamawulaw Saada Turew Fode Seydou Konew an bɛ u bɛɛ de fo ni Ala ta Ala ka jɛn sabu bi n'i y'a ye nin kɛnɛ sigila moriw de bɛ yen mori tromperuw ka taa sigi arajo la ka adamadenw tromper ka wari di maa dɔw ma ka crédit kɛ u kun u ka u wele arajosow la ka nkalonw tigɛ ka balimamusow kunkolo tiɲɛ fan 12 bɛɛ lajɛlen fɛ ni maaw ye u wele waati min u bɛ sɔrɔ ka filɛli kɛ ka i ka du ci ka di i ma n'u m'a fɔ musosurunin dɔ b'i fɛ yen u n'a fɔ cɛ jɛman dɔ b'i fɛ yen walima cɛ janmijan dɔ b'i fɛ yen o de bɛ k'a kɛ tan o bɛ taa bɛn i balima dɔ ma ka sɔrɔ nkalon don munafiki don Ala jugu don a ma a ye a b'i ka du ci cogo de ɲinina bi nin mori kolon ninnu de cayala an ka ba Maliba kɔnɔ ka jamana in dafiri o kama an ko anw tɛ anw sigi diinɛ ka to fako kɔlɔn kɔnɔ ansarullah in tansurullaha yansurukum ka Ala ta Ala dɛmɛ fo saya an bɛ dɔɔni kɛnɛ kan nin ye an ka dɔɔni kɛnɛ sigiko sabanan volume 3 hakili la an bɔlen fayida sabanan na an bɛ na 4nan de la sisan o ye jumɛn an bɛ na jiri dama damaw de di muminiw aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jiri minnu aw bɛ a ta ka aw yɛrɛw nafa ni a ye maa minnu an bɛ jumɛn kɔnɔ maa minnu waati bɛɛ aw bɛ fɛ ka kisi subakaw ni maajuguw ni dabalijuguw ni janfaw tɔɔrɔw ma an bɛ na jiri dama dama di aw ma i bɛ a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ wusulan ka a wusu n'i y'a wusu n'i bɛ a wusu a dɔn k'a fɔ i bɛ kisi ninnu tɔɔrɔ ma fayida 4nan o ye jiri jumɛn ni jumɛn a fɔlɔ o de ye jala fara ani jala ladɔn ani jatigi faga i bɛ nin yiri ninnu de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ani sonsonfin ani tomi fara ani tomi bulu ani kunjɛ ani joro lili ani nemurukumuni bulu ani kɔlɔnkɔnɔ yiri ani yiri min bɛ bin ka wuli ani balansa ani gababilen i bɛ ninnu de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ wusulan ka parfum ka fura k'a la don ko don i ka a wusu n'i bɛ se k'a kɛ fitiri waatiw ka taga n'i bɛ a wusu yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ so dɔw bɛ yen jinɛw de sigilen don yen jinɛjuguw don n'i bɛ nin wusu a dɔn k'a fɔ i bɛ kisi u tɔɔrɔ ma an bɛ ka Ala tɔgɔw de di aw ma miliyɔn tɛ minnu sɔrɔ kɛnɛ in sigi kun ye kɔnɔnajɛlenya de sabu l'islam silamɛya ko bɛɛ de lafiya bɛɛ lajɛlen ka lafiya i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ mori tromperuw ma taa ni i ka miliyɔn ye u ma taa ni i ka fɛn wɛrɛw ye bɛɛ ka kɛ i damana karamɔgɔ ye bɛɛ kelen kelen ka kɛ i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye i ka Ala ta Ala tɔgɔw ta i ka baara i ka paratike ka a nɔ ye o de ye anw ka laɲini ye an bɔlen kɔ fayida 4nan kɔnɔ 5nan an bɛna se o de ma an bɛ o laban ni jumɛn ye maa minnu bɛ yen n'u u mago bɛ kanuw na u bɛ fɛ u ni maaw cɛw ka ɲa u mana don ko o ko la a ka ɲa u bolo an bɛ nin lase olu de ma 5nan ye o de ye ani an ka fayida laban anw ko ten an bɛna fayida 5 de di mumini bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ fayida laban de la ni o ye 5nan ye maa minnu bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ aw ka kow ka dayɛlɛ garisigɛw ka se ka foni i kɛra diɲɛ fan o fan an bɛ jiriw de di i ma i bɛ jiri minnu ɲini ka o fara ɲɔgɔn kan ka o kɛ wusulan ye ka o wusu i bɛ a jɔyɔrɔ ye fana ni Ala ka jɛn ye anw tɛna anw kale
sabu ne yɛrɛ bolo ne Gawusu Kiyasu Dukure bolo kɛnɛ in sigi kun ye dɔɔni kɛnɛ Alahu Ta'ala ye dɔɔni min di ne ma n bɛ na n b'o dɔɔni de di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n tɛ n kali i ye n ko tile 3 tile 4 semaine kelen ne tɛ Ala ye ne tɛ kira ye ne tɛ fosi ye ne jigi ye Alahu Ta'ala de ye an bɛ nin di alajɔnw de ma minnu jigi ye Alahu Ta'ala ye a k'a ta ka aw jigi kɛ Alahu Ta'ala ye o la Ala bɛ aw jaabi ne tɛ fosi dɔn Ala de bɛ a bɛɛ dɔn wa maa tɛ yen mun bɛ a bɛɛ dɔn dɔɔni mun bɛ an na an bɛ o de di aw ma an ko ten fayida 5nan ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ manjaw ni kodayɛlɛw ni garisɛgɛ foniw i bɛ jiri jumɛn ni jumɛn ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan timitimini bɛ o la musofin bɛ o la nɔrɔnaba bɛ o la hakilila a bɛ faamu jama yiri o fana bɛ o la manja o bɛ o la si ladɔn o bɛ o la i bɛ ninnu de ɲini ka u fara ɲɔgɔn kan n'i ye u fara ɲɔgɔn kan waati mun i bɛ a ka kɛ a bɛɛ mugu don i bɛ a kɛ wusulan ka a wusu i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ nin kɛ waati damadɔ ni Alahu Ta'ala sɔnna a ma i bɛ a jɔyɔrɔ ye nin kɔnɔnajɛlenya baaraw de tun bɛ anw bolo bi k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma tarikatigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen ko wurudiw ka di aw ye maa o maa bɛ yen ko dugutilafɛ aladeliw ka di aw ye nin kɛnɛ sigi kun ye aw de ye ka mumini bɛɛ lajɛlen fo anw ko ten dɔɔni kuma ma ca an bɛ alajɔn bɛɛ fo aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu le guide spirituel d'Ansarullah in tansurullaha yansurukum